पीडीएम को गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में जलसा करने की मशरूत इजाज़त मिल गई। 28 निकात पर मुश्तमिल मुआहिदे की कॉपी 92 न्यूज़ सामने ले आया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद और शुरा का दरमियानी फासला 3 फीट बरकरार रखना होगा। GT रोड ब्लॉक नहीं किया जाएगा। जिना स्टेडियम में 25,000 के करीब अफराद बैठने की गुंजाइश है। उधर पीडीएम का इजलास आज इस्लामाबाद में फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर होगा। बतौर जमहूरी हुकूमत जलसे की इजाज़त दे दी, अब जिना स्टेडियम भर कर दिखाओ। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का अपोजिशन इत्तेहाद को बड़ा चैलेंज। कहते हैं अपोजिशन का जलसा हुकूमत पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश है, किसी दबाव में नहीं आएंगे। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद गैर फितरी है। उनका एजेंडा मुल्क की तरक्की रोकना और अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहते हैं ज़ाती मफाद के लिए जमा होने वाले अनासिर हुकूमत की 2 साला मेहनत को बर्बाद करने पर तुले हैं, मगर उनको पहले कुछ हाथ न आया न अब आएगा। गुजरांवाला में कल पीडीएम का जलसा अवामी राय का मजहर होगा। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान समझते हैं बड़ा जलसा करना सिर्फ उनका हक है, ऑपोजिशन का जलसा ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर पीटीए को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए के सीनियर ऑफिसर को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना पीटीए के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर चंद माह की कम तरीन सतह पर आ गया। डॉलर की कदर में 40 पैसे की कमी 163 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,357 पॉइंट्स पर आ गया। इसराइल के नापाक अज़ाइम जारी। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे 2166 नए मकानात की तामीर की मंजूरी दे दी। आबादकारी में तोसी का मंसूबा 8 माह के इल्तिवा के बाद दोबारा शुरू किया गया। नेशनल T20 कप आखिरी मराहिल में दाखिल। सिंध और नॉर्दर्न सेमीफाइनल में दाखिल। बाकी 2 का फैसला होना बाकी है। आज पहले मैच में दोपहर 3 बजे नॉर्दर्न और बलोचिस्तान आमने सामने होंगे। शाम 7:30 बजे सिंध और सदर्न पंजाब का मुकाबला होगा। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की 26वीं सालगिरह। खिलाड़ियों के साथ केक काटा। PCB ने वीडियो शेयर कर दी। यूएफा नेशंस लीग में जबरदस्त मुकाबले। पुर्तगाल, बेल्जियम और डेनमार्क ने अपने मैचेस जीत लिए। पुर्तगाल ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त दी। बेल्जियम ने आइसलैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। इंग्लैंड को डेनमार्क के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। उसमें जब कुलियाँ खुलनी शुरू होती हैं तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें अनर्थ होती हैं। अब इन जो तहकीकात से हटकर जो मज़ीद कुछ इनकी चीज़ें सामने आई हैं, आज मकसद उनसे आपसे शेयर करना था। और मैं ये बड़े आउटसेट पे ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार कहा जाता है, क्योंकि और कोई डिफेंस नहीं है। आज की भी जितनी चीज़ें हैं, मैं दावा करता हूं कि इनमें से एक चीज़ के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब या उनके हवारी के पास कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं होगा किसी भी चीज़ का। वो वही बात करेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाते हैं। ये इल्ज़ामात नहीं हैं, ये ठोस सबूत के साथ
چیزیں ہیں جو قوم کے سامنے آ رہی ہیں، اور اس لیے آ رہی ہیں کہ آپ سو کالڈ لیڈر ہیں اور آج بھی قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہر پیشی کے اوپر ہمیں ایک چائنا کے حبیب جالب نظر آتے ہیں نیب کی کورٹ کے اندر کہ میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا، کتنے بڑے لیفٹسٹ شاعر کی جو موکری ہے وہ اتنا بڑا منی لانڈر کر رہا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کی اور ان کے خاندان کی جو کچھ مزید چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، یہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ کاروبار کا بیس تھا، اس کاروبار کے بیس میں اپنی کک بیکس، کمیشنز، ایکسٹورشن، کرپشن کا پیسہ وصول کرنا اور ان کو سو کالڈ کاروبار کے اکاؤنٹس میں سے گھما کے وائٹ کرنا، جسے آپ منی لانڈرنگ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے اب واضح ثبوت ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وہ خود بھی اس وقت بہت جھنجھلائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی جو جھنجھلاہٹ ہے اس کی نشانی آپ کو یہاں سے ہی مل جاتی ہے، جو بھی کچھ دنوں پہلے خبر آئی تھی۔ خود بھی انہوں نے نیب کی کورٹ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سنا ہے کہ کوئی ٹوائلٹ کے نل میں سے کیمرے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، کبھی ان کو پنکھے میں سے کیمرے نظر آتے ہیں۔ ان کے ہواری بھی بوکھلائے ہوئے ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں فلاں بیس بدل کے جاتا ہے، شہزاد صاحب بیس بدل کے نیب چلے جاتے ہیں۔ کرتوت آپ کے پکڑے جا رہے ہیں، بیس بدلنے کا آپ الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں۔ اب یہ کچھ تفصیل ہیں، اس کا آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ بھی شو کیا ہے، جو جب شوگر ملز کے متعلقہ چیزوں کو دیکھا جانا شروع کیا، اور ابھی تو صرف یہ ایک دو شوگر ملز کے چیزیں دیکھی گئی ہیں، تو ایک بڑی شاکنگ قسم کی چیز سامنے آئی ہے کہ دو شوگر ملز، ایک العربیہ شوگر مل، دوسری رمضان شوگر مل، اور اس کے بھی صرف 10 سالوں پہ معید چیزوں کا جب جائزہ لیا گیا ہے تو ان دو شوگر ملز کے کم آمدن والے ملازمین، جس میں کوئی چپڑاسی ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی اکاؤنٹس مینیجر ہے، ان کے ناموں پہ بے نامی اکاؤنٹس، اور ان اکاؤنٹس میں 22 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ۔ اب ان تمام چیزوں کے ثبوت ہمارے سامنے آ چکے ہیں، یہ میں ابھی آپ سے اس کی تفصیل شیئر کرتا ہوں۔ یہ 12 کم تنخواہ دار ملازمین ہیں جن کے نام پہ پرسنل اکاؤنٹس کھلوائے گئے، اور اس کے اندر تقریباً 15 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس کے بعد 7 ارب روپے تقریباً